वोचुक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वोचुक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लवरुख साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कंबर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, करबलाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सज्जाद करगली आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद हिंदुस्तान। मैं अत्यंत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे फिरोज अहमद खान साहब कि जो बातचीत का सिलसिला रुका है वो सिलसिला जो है वो जारी होना चाहिए। दूसरी बात, ये एपेक्स और केडीए के प्रोगेटिव यानी उनकी मर्जी है कि वो अपने टीम में किसको लाता है किसको निकालता है। ये जो है ये डिक्टेशन जो है सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लद्दाखी पब्लिक की आवाम ये सोचता है कि भाई हम किन किन को अपना नुमाइंदा बना के दें जो सरकार के साथ बात करे। अगर सरकार वहां से डिक्टेट करना शुरू करेगा तो फिर तो डिक्टेटरशिप हो गया जो आज हम जो है हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारी डिमांड ये भी है कि केडीए में कौन इंक्लूड होता है कौन एक्सक्लूड होता है, एपेक्स में कौन इंक्लूड होता है कौन एक्सक्लूड होता है, वो टोटली यहाँ के अवाम के ऊपर लद्दाखियों के अवाम के ऊपर। तो ये चीजें जो है हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप इन पर संजीदगी से गौर करें। दूसरी बात, हम केडीए और एपेक्स के मशहूर हैं कि काफी बातचीत के बाद जो हमारा रिक्रूटमेंट का सिलसिला जो कि एक कोर इशू था, मेन इशू था, और उसको उनका इंपॉर्टेंस देते हुए उन्होंने भी हमारे जो केडीए और एपेक्स में उन्होंने अपने जो मेन कोर डिमांड थे हमारे स्टेटहुड और स्ट्रिक्ट शेड्यूल उसको पीछे रखकर इसको आगे लाया। और काफी डिस्कशन के बाद जो मसाइल का मसला काफी हद तक हल हुआ और रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है वो जारी शुरू हुआ। लेकिन साथ ही यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस रिक्रूटमेंट में अब डिले टैक्टिस फर्दर नहीं होना चाहिए। इसको जल्दी से जल्दी जो भी रिक्रूटमेंट है चाहे वो आपका DSSRB का हो, LSSRB का हो और हमारे जो गेस्टेड पोस्ट है, आप ताजुब होगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि लोग बाहर हंसते हैं जब हम बोलते हैं कि पिछले 5 साल में लद्दाख में एक भी गेस्टेड रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। ये मुझे लगता है ये हिस्ट्री है। तो आप खुद समझिए कि जिन माँ बाप ने अपने पेड़ पे पत्थर रखे अपने बच्चों को इन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी किया होगा, उनका क्या हालत होगा। तो ये एहसास जो है सरकार को भी होना चाहिए और हम यहाँ से अपील करते हैं कि जो गेजेटेड पोस्ट है उनका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो भी बहुत जल्द शुरू होना चाहिए। तो मैं आखिर में एक बार फिर एपेक्स और केडीए का बहुत ही मशहूर हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके बाद जब भी आपका लेह में प्रोग्राम होगा हमारे यहाँ से ज्यादा लोग वहां जाके पार्टिसिपेट करें और ये एहसास होना चाहिए। और मुझे लगता है आप सरकार को ये एहसास हो गया होगा कि भाई अब ना यहाँ कोई ले वाला है, ना कोई करगिल वाला है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई मुस्लिम है, बल्कि हम सब लद्दाखी बहुत ही मशहूर हो कि आप दूर दूर से आए हैं सबसे, और हमारे जो ले से मेहमान आए हैं उनका भी बहुत ही मशहूर और ममनून, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तेरे ऊपर निसार, अब तेरे हिम्मत के चर्चे रेणु के मासूम में, रेणु के मासूम में। बस ये हमारे शिक्षक और हमारे जजेस इधर से पाबंदियां रहे निर्भर खस्ता मेरे बापू ने शायद के तेरा आजाद बंधुओं का ये दुनिया नव दुनिया, ये हम मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी सजा से खड़े हो जाए मेरे पीछे। तो महाराज अब दूसरा हो गया, हम लोग हैं तीसरा पॉइंट हमारे फॉरवर्ड एजेंडे में से हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। पिछले 5-6 साल से हमारे यूथ का कोई सिंगल रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, उसमें गेस्टेड पोस्ट नहीं। ये एक बहुत ही सुनने वाली बात है भाई। ये लद्दाख है, ये जम्मू नहीं है, श्रीनगर नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, दिल्ली नहीं है कि बच्चे घर से निकल गया और यूनिवर्सिटी पहुंचा, यूनिवर्सिटी से निकल गया और घर पहुंच गया। तो ये लद्दाख के बच्चे हैं, तेरा उठा के कंधे पर जायदाद बेच कर, जमीन बेच कर, दिल्ली जम्मू जैसे शहरों में जा जाके हमारे यूथ ने तालीम हासिल की, ये डिग्री हासिल किया है और ये डिग्री हासिल करके वापस आ अपने घरों में बैठे हैं
उधर से मिसाल बोलते हैं जमींदारी को मिल गया वो तो अपॉर्चुनिटी तो जॉब अपॉर्चुनिटी को बचिया नहीं या वो कहते हैं ना दो दिन का कुत्ता ना घर का मिसाल हो रहा है हमारे जवानों का वो डिप्रेशन के शिकार हो रहा है फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहा है यूपीएससी के नाम को लेकर कितना ताकुल ले लिया कभी एलआईसी का सवाल उठाया कभी प्रमोशन का सवाल उठाया और इतने ताकुल में इतना ताकुल का शिकार कर दिया ये यूपीएससी को जॉब सिक्योरिटी के मामले में देखो लिहाजा हर जगह हमको सब तैयार होना है लिहाजा हम कहते हैं कि हमारे यूपीएससी एनपीएससी आज किया जाए ताकि हमारे एम्प्लॉयड यूथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको रोजगार के मौके फराहम हो सके आखिर में मैं फिर एक बार अपनी एसोसिएशन के तरफ से केडीए को और अपेक्स पार्टी को फुल्ली सपोर्ट हम देते हैं ताउन देते हैं अब हमें ऑल पेंशनर एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर कर्मचारियों को उठने के लिए बोलेगा हम उठने के लिए तैयार है आप बैठने के लिए कहेगा हम बैठने के लिए तैयार है और आप आंदोलन चलाने लेकर कहेगा किस किस्म के आंदोलन चलाने इंशाल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं और अगर आप हंगामा करने को बोलेगा इंशाल्लाह आज से हम 100% पर आप लोगों के साथ देने के लिए तैयार है और कहते हैं ना जहां केडीए और एफएस का पसीना गिरेगा वहां पेंशनर एसोसिएशन का खून गिरेगा तो आखिर में इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से रोकना चाहूंगा एक शायद फिर आप लोगों के नजर करता हूँ वो कहते हैं ना हम अभी से क्या बताऊं वक्त आने पर बता दूंगा तुझे ए आसमां वक्त आने पर बता दूंगा तुझे आसमान ये कीजिए और किसको बात आसमान का माना वक्त आने पर बता दूंगा तुझे आसमान हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे अस्सलाम वालेकुम शुरू करूंगा पहला विषय हमारे एथिक्स और केडीए के नाम फरमाते हैं उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो का उमरा के दरो दीवार हिला दो फिर दूसरा मिसरा एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से के नाम में करता हूँ जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोजी जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोजी उस खेत के हर गुलशन को जगा दो बहरहाल हमारे एसएम पार्टी के चेयरमैन चाहे हम तशरीफ फरमा नहीं रहे हैं जनाब राहुल साहब और हमारे हदीस रहनुमा हमारे माहौलियात सोना मौजूद साहब ले से तशरीफ लाए हुए अशरफ अली बर्शाह साहब डॉक्टर कयूम साहब दीगर मेरे बहनें यहाँ पर तशरीफ फरमा रहे हैं एक एक का नाम नहीं ले लूंगा क्योंकि ये लंबा हो रहा है उसके अलावा हमारे केडीए के चेयरमैन अलहाज अजाली करवाली से यहाँ कहीं तशरीफ फरमा रहे थे इसके अलावा हमारे अफन साहब शायद नहीं है बहरहाल इसके अलावा यानी केडीए से मुंसलिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान हजरात बाकी यहाँ पर तशरीफ फरमा रहे मौजूद शख्सियात और हमारे करगिल के भाइयों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम आप सबको झूले मैं जैसे मेरे हमारे सज्जाद करगिली साहब ने कहा कि ऑल इंजीनियर एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से मैं हैसियत प्रेसिडेंट के कैपेसिटी में आप लोगों से मुखातिब हूँ हमारा जो एसोसिएशन है एक जुमला में एसोसिएशन के बारे में आप लोगों को चाहूंगा मेहरबानी और माफ करें इसके मतलब नहीं कि हम अगला प्रोग्राम दिखा रहे हैं एसोसिएशन का ये एसोसिएशन हमारे 2-2.5 साल से पिछले के इशू को लेकर काम कर रहे थे और पिछले साल हमारे केडीए ने यहाँ पर हंगर स्ट्राइक शुरू किया उस वक्त हमको ताउन नहीं दे पाया
क्योंकि हमारा बाज़ाब्ता तो रजिस्ट्रेशन हमारा एसोसिएशन नहीं हुआ था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है हुकूमत के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर की कोशिशों से, मेंबरों की कोशिश की वजह से अभी हमारा ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर लता के साथ बाज़ाब्ता तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुआ है। लिहाजा आपको आईनी और उसूली पर हमें हक बनता है इस एसोसिएशन को नुमाइंदगी करने का, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। लिहाजा में अपने एसोसिएशन की तरफ से एपेक्स बॉडी और केडीए ने जो 4 पॉइंट एजेंडा एमएचए के पास पिछले 2-2.5 सालों से रखकर स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको अपना भरपूर ताउन, अपने एसोसिएशन का भरपूर ताउन देने के लिए यहाँ पर हम आए थे। क्योंकि जहाँ तक ये 4 पॉइंट एजेंडा का सवाल है, ये बहुत ही अहमियत के हामिल है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। से मैं नहीं कहूँगा, आवाम से नहीं कहूँगा कि हमारा 4 पॉइंट एजेंडा को हमारे केडीए ने सोच समझकर यूनियन गवर्नमेंट के पास, एमएचए के पास रखा है, ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। ये लद्दाख के मुस्तकबिल का ज़मान है, ये लद्दाख के फ्यूचर का गारंटी है, ये लद्दाख के कॉमन का वास्ता है, लद्दाख के मफाद आम से वास्ता है। क्यों? क्योंकि जब से हमको 5 अगस्त 2019 को सारे गैर जम्मू कश्मीर को बर्दाश्त करके लद्दाख को यूटी बना दिया, तो मैं समझता हूँ ये 5 अगस्त 2019 जो है वो लद्दाख के लद्दाखियों के तारीख एक मजबूती है। मैं समझता हूँ 5 अगस्त 2019 थी, बल्कि ये 15 अगस्त 1947 से पहले के जमाने में लद्दाख को एक बर्फी धकेल। उस वक्त हम अंग्रेजों के गुलाम थे, 47 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। आज हम समझते हैं हम लद्दाखी करगिल 2-4 ब्यूरोक्रेट के गुलाम, हमारा आवाज कहीं नहीं पहुंचा जा रहा है। पिछले 5-6 साल से लद्दाख से जमहूरी हुकूमत, जमहूरी निजाम का जिनाजा ही निकाल दिया है। करगिल के आवाम लेके आवाम का आवाज कहीं नहीं पहुंचा रहा। ये जो 2 ब्यूरोक्रेट थे, मैं नहीं कहूँगा पुराना खाता कि किसी से मेरा पर्सनल अटैक है, और आज सिचुएशन में बयान कर रहा हूँ, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है आवाम के सामने, तो और कैसे हम नहीं बोल सकते हैं। लिहाजा जब हमारा जे सीटेट था, लद्दाख से 4 एमएलए जाते थे मेंबर असेंबली में, और 2 एमएससी जाते थे काउंसिल में, और वहाँ लद्दाख की आवाज उठाते, हमारे मसाइल उठाते थे, हमारे खुशहाली और तरक्की के लिए वहाँ पर कानून वज़ा किया जाता था, हमारे बजट पुनः मुहत्तज किया जाता था, और वो आवाज हमारा दब किया है, और वो हमारा दब किया है। लिहाजा हम कहते हैं कि लद्दाख को ड्यूटी विद लेजिस्लेचर यानी स्टेट हो किया जाए, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें हमारे मुंतखब नुमाइंदे जाकर लद्दाख की मुस्तकबिल का फैसला करें, लद्दाख आवाम का मुस्तकबिल का फैसला करें। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, 6 शेड्यूल का जहाँ पर ताल्लुक है, अगर ये हमको 6 शेड्यूल के तहत, जैसे हमारे नारे में हम बोलते हैं कि हम किसी से लीक नहीं मानते, हम अपना हक मानते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आईनी हक है। जब हमारा लद्दाख ट्राइबल एरिया है, जब लद्दाख हमारा यूटी है, तो यहाँ पर 6 शेड्यूल देने में बच्चों को कौन से मुजाकर वाली बात है? क्यों हिंड्रेंस पैदा होता है, क्यों हिचकिचाहट महसूस होता है जब किसी मुल्क के दूसरे स्टेट को ये मना दिया गया है? लिहाजा अगर ये मेरे बुजुर्गों भाइयों ये आप याद रखें, अगर 6 शेड्यूल नहीं देकर हमारे हाथों से लैंड पोजीशन यानी जमीन के तहफ़्फ़ुज़ हमारे से निकल जाएगा, हमारे हाथ से, तो हमारी चारागाहें हमारे हाथ से निकल जाएगी, हमारे पहाड़ हमारे हाथ से निकल जाएगा, हम अपने जंगली मवेशियों जो हमारे कौम का सरवा है उनको हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाएंगे, हमारे पालतू मवेशी उनको हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाएंगे, हमारे जो फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है जो टूटने वाली है शीशे की तरह, ये इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा माहौलियाती निज़ाम हमारा लद्दाख का जिक्र कर रह जाएंगे। मैं मरहबा कहता हूँ, सलाम करता हूँ सोनम मोहम्मद जी को। वाकई मैं खुद ही जानता था कि हमारा अगर ये शेड्यूल ना दे, लैंड प्रोटेक्शन हमें ना मिले, तो हमारे लद्दाख के मुस्तकबिल पर कितना नेगेटिव। लद्दाख की इस तारीखी मौके पर
منچ پر موجود تمام دینی اور سیاسی رہنما کی خدمت میں اس عظیم و شان کامیابی کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً خطے لداخ اور ہماری آج کی تاریخ جس موڑ سے گزر رہی ہے وہ ایک حساس اور نازک موڑ ہے۔ یہاں پر نبی مکرم اسلام کی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی اس عظمت کو، آپ لوگوں کی اس بلند ہمت حوصلے کو میں سلام اور داد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا ہے جو بھی مشن اگر آپ چاہتے ہیں پائے تکمیل تک پہنچ جائے اور اس میں ترقی ہو، پروگریس ہو، تو اس کا واحد راستہ ہے اتحاد اور اتفاق، اور اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہے گا، اللہ کی جو تائید ہے وہ ہمیشہ یونٹی کے ساتھ رہے گی، اور اللہ کی جو امداد ہے ہمیشہ قوم کی ایک جہدی کے ساتھ رہے گی۔ آواز دو، آواز دو، آواز دو، آواز دو، ہم اپنے حق مانتے ہیں، ہم اپنے حق مانتے ہیں۔ ورچک صاحب آگے بڑھو، لورک صاحب آگے بڑھو، قمبر صاحب آگے بڑھو، کربلائی صاحب آگے بڑھو، سجاد صاحب آگے بڑھو، آواز دو، آواز دو۔ ہندوستان سرکار سے ایک بات آپ سبھی لوگوں کی طرف سے انجمن انقلاب مہدی کی طرف سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی یہ عوام اس ہندوستان کے ساتھ ہے جب کرگل وار پیش ہوئی، اس وقت کے ہندوستان نے انہی قریب مظلوم عوام کا ساتھ دیا، ہم اسی ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ اس ہندوستان کے ساتھ ہے جو اس عوام کی حمایت کی، اس ہندوستان کے ساتھ ہے جو اس عوام کے دکھ درد کو سمجھا، اس ہندوستان کے ساتھ ہے جو لداخ کے قربانی کو یاد رکھا، بھولا نہیں، اس ہندوستان کے ساتھ ہے جو لداخ کی عظمت کو سمجھا، عوام کی عزم کو سمجھا، عوام کی ارادے کو سمجھا، عوام کی ہمت کو سمجھا، عوام کی قربانی کے مد مقابل عوام کے لداخ کی قربانی اور عظمت کے سامنے سر جھکایا، ہم اسی ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ ایک تخت نشین تھا جو اس کو اپنے خدا ہونے پر بہت گھمنڈ تھا، مگر عزیزان گرامی یہ عوام کا ارادہ ایک مضبوط لہر ہوا کرتا ہے، جو بھی عوام کے ارادے کے مد مقابل میں آ جاتا ہے، عوام کے ارادے ایک سیلاب کی طرح اس کو بہا لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سرکار، کوئی بھی پارٹی یہ تصور نہ کرے کہ عوام سے ہم اگر پنجہ آزمائی کریں تو کامیاب ہوں گے، عوام کے مقابل میں اگر ہم کھڑے ہوں گے تو یہ ہماری جیت ہوگی۔ یہ آپ کی جیت نہیں ہے، یہ آپ کی فاش شکست ہے۔ یہ عوام آج کی تاریخ میں نماز ظہر کے بعد یہ جیت درج کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ عوام کا جوش ہے، یہ عوام کا ارادہ، یہ عوام کا حوصلہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ مکان وہ مکان ہے جہاں سے حسین کے میسج 13 دن تک نشر ہوا۔ یہ مکان یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کی تعلیم کو پرووائڈ کرتی ہے۔ 13 محرم تک، فرسٹ محرم سے لے کر 13 محرم تک یہاں پر آزادی کی درس دیا جاتا رہا، یہاں پر عظمت کا درس دیا جاتا رہا، یہاں عزت کا درس دیا جاتا رہا۔ حسینیوں آپ سن لو، یہ حسین جو ایک لیڈر آف فریڈم ہے،
آپ لوگوں کو یہ میسج دیا ہے، اس مکان سے اس میسج کو اپنے سینے سے لگا کر لے جاؤ۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ظالم کے مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، مومن کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی حسین کا یہ مقصد، حسین کا یہ میسج آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی 13 دن اور 40 حسینی تک جو ہم عزاداری کرتے ہیں اس کے فلسفے کو سمجھ کر انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوں گی ہم تھکیں گے نہیں۔ ہم سرکار کی باتوں کو سیریس تبھی لیں گے جب اپیکس باڑی اور کیڑیے کی باتوں پر سرکار توجہ کرے گی، نہیں تو جھکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ادارے انجمن انقلاب مہدی کی طرف سے اس مہم اور میشن میں موجود تمام دینی اور سیاسی رہنما کو سلام عقیدت اور احترام پیش کرتا ہوں، اور آپ سبھی حضرات سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ادارے انجمن انقلاب مہدی کرگل لداخ کی طرف سے جو بھی مدد، جو بھی حمایت، جس لیول تک آپ لوگوں کی ضرورت ہو، انشاءاللہ ادارے انجمن انقلاب مہدی آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جناب الحاج قمر علی آخون صاحب لیہ اپیکس بوڈی چیئرمین نا تمام ایگزیکٹیو بوڈی کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی تمام ممبران و باقی سیاسی تمام تنظیم، مذہبی تنظیمی تمام رہنما وینتم تمام عزیز مومنین گرامی، خدمت عالم السلام علیکم و جل نز تشکر عزت ینتم عزیزان خطہ لداخی عوامی حقوق مینا تمام تنظیم رہنماز کھلی شخصیت حقوقی قربانی دم سے اتحاد نے امو، اتفاق نے امو، یکجہتی نے امو، بلا تفریق مذہب و ملت کہ اعلانہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرمان مولا فی کسر علیکم بالجماعہ، یونیٹی نے امو، اتحاد نے امو، اتفاق نے امو، اتفاق نے امو نا خطہ لداخی عوامی حقوق نے امو چھیڑ چھاڑ با خطہ لداخی عوام کمزور با سوائن جسمن اگر نتا اتحاد کا دلوگنا، نتا اتفاق کا دلوگنا، مولا امیر المؤمنین اسمرت علیکم بالجماعہ، ینتا اتحاد دسک، ینتا اتفاق دسک، ینتا یونیٹی نے امو دسک، ینتا جائز مطالبے رائے حکومتی بنا، مطالبہ کا تو بنا، دن سنتے سنتے اختلافات سے شکار بچا، تمام قومہ اتحاد نے امو، اتفاق نے امو لگنا، ینانگی فریاد کرنو خدا باور سے بچیں، وسوء ینانگی حق کو سکر با، ین جسمین اتفاق نے امو لگنا، اتحاد نے امو لگنا۔ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفُرْقَةِ امیر المؤمنین اسمرت خدا را ہوشیار ہوشیار، ینتن اختلاف شکار مسئول شک، اختلاف کا دشمنا کمزوری سچیں، اختلاف جنانا کمزوری شکار بچیں، لہذا نظر جودرت چھری مدرت ینتن عزیزان اللہ، ینتن کی سیاسی رہنما، تمام مذہبی رہنما، وقتی کرگل ڈیموکریٹک الائنسی کو چیئرمین اس کا نا تمام ایگزیکٹیو واریا وزیرین جب مسوم سخپا خطہ لداخ عوامی فور پین ایجنڈا کھلے ینتن دی جگہ کا یوسفیت بھی
ينتا وجو ينتا سري ولا الناس كيلنا تشكر على نقص نتيجي حتى إلى داخل عوام حقوق نيلا گاہے پروٹیسٹی شکلی کا گاہے انشانی شکلی کا گاہے پتیا درائی شکلی کا جناب نتیر سنم انشو کی قیادت یانم لیکن دہلی سبا یرونگی خطہ الى داخل عوامی دیمان کھلے خطہ الى داخل عوامی یہ فریاد کو کھلے یہ تمام مشکلات ان کا ما برداشت بسے یہ سبانہ تغیون سے دین الناس دیگنا اعلام میں کی دی شخصیات اللہ کرکل ڈیموکریسی الائنسنا لے ایپک بوڈینا ندی تمام دیگا انشاءاللہ نقصان یندان یا عزیزان اللہ گار قسمی تعاون چکدارے انجمن صاحب الزمانی کرنے کا تو غصنا یندان جو ہی دے ڈیٹ کوئی کنا کہ کرکل ڈیموکریٹک الائنس وجود ہے اس پہ کنا یندان یمبو شانہ بشانہ ادارے انجمن صاحب الزمانی تعاون ينتظر يمرون اليوم وإن شاء الله يلا فرصة يلا نسوق على نتيجنا ركضنا علينا إن شاء الله ما شاء الله ينتظر صاحب الزمان ينتظر يبدو تعاون تاما حاضر يوم إن شاء الله بارك الله ينتظر عما سنين كيلنا كشكر والسلام عليكم ورحمة الله